Ako si Julius Pacholo. Bata pa lang ko, gibiyahan ako sa akong mga ginikanan. Minako ko nga puno o problema o kasakit. Maunang naningkamot ko bisag ako ra naginusaha. Usahay, makapungutana ko sa akong kagalingon. Unsang klase o para asa kining kinabuhi. Wala ko'y mabuhat. Siguro mao na jud ni ang akong kapalaran. Apan sa likod ning mga panghitabo, adunay isa ka nilalang nga nagsilbing akong higala. Siya ang pirming nasa akong tapad, sa kagutom, kasakit, o kaluya. Siya og walay lain kundi si Family Brand Sardines, mapalit sa tanang tindahan. Wala sa butika, pero tambal sa imong gagutom nga sikmura. Palit na!